Gizandra Zangara Shirize, Bema Bema Jama, Nishima, Sosorina, Taptanja. Kadalama Nala Sulvade, Omichi, Japorane, the Sunsani, Yamoni, Ransi, Chagunga Sudenta, Savilla Mishala Sovade, Dasun Rovelamna, Chala Juru, Tuki Rimbache, Sarandap de Sambarashu, Setatela, Tangaranzo, Tarvi Lamji Sawa. Japsu Tobatan, Tamje, Timbi Lamji, Ningboti, Changju Shudu Simke Pati, and around the chair Kandang, Kandunayanti Lamdu Tikirongore. Tatila, that Tamboti, that Ninja Komdan Dawudi, that Kasan Shibana Shingi, Kajabi Simja Tamje, and it Toma Mebandarangi, that Pamamacha Chikames, that is a Tamjala teaching to them Ninja. Namsani come to be a Kalai, Capo Yazan, Rimishin, Pacombatowina, Tozo, the Tambo, the Sozogita, Amatela, Deni, Combato Luxoto Chavaina, and that in Kasan Shibana Shingi, that Suzuki Amasedi, and it tin temper to the Rimishin to come. Pacom down to the you Simje Caressa, that Dunga take it. The Jujila Pashito Shani, Lojon Wadoina, that in Sangi Tizela, Tindola Soma, Narchemamboki, Tinis Sembola Papa Shia, the Melata Edan. Ani Mashiwala Kenela, Rimbella to be a soba, getting to about Mebaji, Nansozo, Nesutan Tonjes Tua. Tindrechi, Animiola, Shani, Titi Rangi, Amaimbati, Lo Shati. Amaimbati, Lo Shani, Tasozoki Amatela Neva, Chunsa some Meshindu. 아니 현시기 되는 신기 아니 납제당 동아바도 메바지 동나 라니기 세트업사래 라 텐데시네 갑발라 산노당 양갑 갑라 타디유 텐도따우티 랑이비 로샤 탄다디 랑라 녀바자와니도 메 신두 현시기 디니 마시발라 아니 박바슈야당 아니 멜라타 엘라 소바기 안 동아바도 메바지 소소라니라 미현시기 텐데시네 치오나 랑게 세트업사래 라 텐데시네 아니 갑깔라 랑게 아마디 발로샤 갑깔라시 동아 냥데와디 랑 코동네 랑이 빌로샤네 텐데시네 파닝제곰 텐데시네 아니 림싱게 가ገብ지스제 탐젤라파 아니 갸께니 탐제 파마마제바 지갸메스다 숭게라 텐데 지체 디디강라 당랑조 시내당 동네행도 찹직도 공바도이나 가상안도 주바심직 세메시 또 공로도이나 아니 가랑조 욱동네디 가조 믹스칸에 하하스라고 말했대 욱랑밥라 샤온데가도 욱가조 파 땅게 추티그레 디 동네디 강라 우파 땅위 티제들라 아니 나후니네 호서른 다서샤로 왔다 우슬라만 남바가 순거레데 텐두 호서 카르포게 남바지 아니 우파 땅데가도 나후니네 호서 카르포게랑 신지 파 총데 잠바 랑기 아니 데와 유데당 제바 아니 심제 탐젤라파 진 samba기 참바당 아니 우추 토엔태양데 잠바 호서 낙포기 남바지라 아니 심제 탐제기 동아 탐제 랑기 추네 samba기 닝지기 sam바니 데와단 덴데기 참바당 동아당 탄데기 닝지 디니라 알로 샤운드가도다 angzo pa upa ta de do se karbo ke naba derangi dewa gyude dan chawa passenger thamjela phaji uchu uti tamba ani simje thamje ke dunga gyudan chawarang chune snatigi udonga la mikba sha onde tamba digi da tonle ya cha dogrela ani digi yang sosorani la ani shine yang ani komjala ani thapkhebar pa pa chi de cha dogre thangarang so kapkala yang thopasa le thambawati 랑기 동랭기 견에 파 우파 땅데가도 파조 심제데 남상 대화 차야도당 우추던데가 동아 파조 넘쳐 동아다 전에 된데기다 남바지 남상 샤르기 말에데 이나양 가랑 속다 로 장데 로 컴디갑도 안 동랭기 미바텐데 스파 샤데가도 아니 랑기 길라 아니 참당 닝제디 아니 공변도 줘야당 디강라 아니 신의 개발 천지 두비야라 개발 된데지다 동네다 된데시는디 교와 김제 망버지였어요. 예수도 티차장 अनि तिनले शी फेरि एकपल्ट बोधि मार्गको मूल अर्थात् शरणगमन गरेर अनि सर्वज्ञताको सार
बोधिचित्तोत्पाद गरेर हामी आजको शिक्षा सुन्नको लागि तयार हुनुहोला। अहिले आज सबैभन्दा पहिला करुणा कसरी उत्पन्न गर्ने बोधिचित्तको तीनटा मध्ये अन्तिम बोधिचित्तको समयमा जब तोङलेनको अभ्यास आएको छ, जब 4 ब्रह्म विहारको अभ्यास गर्ने क्रम आएको थियो, त्यहाँ करुणाको अभ्यास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पहिला भन्न चाहन्छु, छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। करुणा उत्पन्न गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला त हामीले आफ्नो आमा अर्थात् बुवा, हामीलाई एकदमै माया गर्नुहुने, हामीलाई पनि माया लाग्ने आमा बुवा जुन हामीप्रति एकदम कृपावान हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्झिने, त्यसपछि बिस्तारै हामीले चिने जानेका व्यक्तिहरूलाई ल्याउने, अनि अन्तिममा जति पनि प्राणीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना मेरो आमा बुवा हुनु भइसके भन्ने सम्झेर एक एक गर्दै पहिला आमा बुवा अनि पछि नजिकी व्यक्तिहरू र अन्तिममा सबै सत्व प्राणीहरूलाई समेटेर हामीले करुणा उत्पन्न गर्ने अभ्यास गर्छौँ। अब करुणा अभ्यास गर्दाखेरि जति पनि प्राणीहरू छन् उहाँहरू सबैजना हाम्रो आमा बुवा हुन् भनी सोच्नु भनिएको छ, तर हामीले भर्खर अभ्यास गर्न थालेको हुँदाखेरि एकैपल्टमा सबै सत्व प्राणीहरू मेरै आमा बुवा हुन् भनी सोच्नलाई हामी नसक्न सक्छौँ। यो करुणा आभास स्वतः नआउन सक्छ, तर यसरी नै अभ्यास गर्ने क्रममा नै हामीले पहिले आमा अनि पछि नजिकका व्यक्तिहरू र त्यसपछि बाहिरी सबै प्राणीहरूलाई समेट्नुपर्छ। उदाहरणको लागि हामीले 6वटा लोकको प्राणीहरूलाई त देख्दैनौँ, स्वर्गको देवहरू, दैत्यहरू, त्यसै गरी नर्कका अनि प्रेतलोकका प्राणीहरूलाई हामी देख्दैनौँ, तर पशुलोकका प्राणीहरू त हामी देख्छौँ नि। पशुलोकका प्राणीहरूले कस्ता दुःख भोग्छन् त, एकले अर्कोलाई खाएर मरिने दुःख, मारिनु पर्ने दुःख, अरूहरूको अधीनमा बस्नुपर्ने दुःख, अरूहरूको कुटाइ खानुपर्ने दुःख र त्यसै गरी मन्दबुद्धि भएको दुःख, यस्तो धेरै प्रकारका दुःखहरू भोगिरहेका छन् र यो हामी आफैले पनि देखिरहेका छौँ। अनि यसरी देख्दाखेरि जुन पशुलाई दुःख हुँदैछ त्यो पशु पनि मेरै आमा हो भनी हामीले सम्झिन सक्नुपर्छ। अनि जसरी मैले मेरो आफ्नो आमाले, यो जन्मको आमाले दुःख भोगेको देख्न सक्दिनँ, त्यसरी नै जति पनि पशुहरू छन्, जति पनि दुःख भोग्दैछन्, उनीहरू सबै पनि अरू कोही नभएर हाम्रै आमा बुवा हुन् र उहाँहरू पनि दुःखबाट मुक्त हुन् भन्ने आशिका गरेर, प्रार्थना गरेर हामीले करुणा अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसै गरी फेरि एकपल्ट भन्न चाहन्छु, करुणा अभ्यास गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हाम्रो नजिकको अर्थात् आफ्नो आमा बुवा जुन हामीप्रति एकदम कृपावान हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्झिने, त्यसपछि बिस्तारै नजिकी व्यक्तिहरूलाई सम्झिने, अनि अन्तिममा जति पनि प्राणीहरू छन् सबैजनाप्रति म करुणा अभ्यास गर्छु, उहाँहरू सबै सुख र सुखको हेतुबाट युक्त हुन् भन्ने हामीले अभ्यास गर्छौँ। यसरी करुणा अभ्यास गर्ने चाहिँ विशेष गरी प्रणिति बोधिचित्त उत्पाद गर्ने बेलामा आउँछ र त्यहाँ हामीले तोङलेनको अभ्यास पनि गर्छौँ। तोङलेन भन्नाले आदान प्रदान। यहाँ हामीले के आदान प्रदान गर्छौँ त, यहाँ आदान प्रदान गर्नको लागि पनि फेरि एउटा आधार छ, त्यो हो हामीले श्वास प्रश्वासमा ध्यान दिने, सास भित्र तान्ने, सास बाहिर फाल्ने। यसरी सास भित्र तान्दा र सास बाहिर फाल्दा हामीले तोङलेनको अभ्यास गर्छौँ। त्यसको लागि हामीले प्राकृतिक रूपमै सास फेर्दाखेरि हुन्छ, बेसरी सास फेर्नुपर्छ भन्ने यसरी गरिराख्नु पर्दैन। त्यसैले पहिला सास तान्दाखेरि कालो रश्मि तानेको र यो कालो रश्मिमा चाहिँ जति पनि प्राणीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको दुःखको हेतु, पीडा, कष्ट, रोग आदि सबै हामीले तान्यौँ भन्ने कुरा, शरीरमा लियौँ भन्ने कुरा सम्झिनुपर्छ। अनि सास फाल्दाखेरि सेतो रश्मि हाम्रो नाकको 2 पालबाट सेतो रश्मि निस्कियो र यो सेतो रश्मि निस्किँदाखेरि जति पनि प्राणीहरू छन् उहाँहरूलाई हामीले सुख र सुखका हेतुहरू सबै प्रदान गर्छौँ। सुख र सुखका हेतु, खुसी,
मैत्री करुणा आदि गुणहरू त्यो सबै हामी प्रार्थना गर्दै यो सबै हामीले फाल्छौँ। यसरी हामीले तोङ्लेन अभ्यास गर्दाखेरि चिनचिनमा आफ्नो आमा सम्झिँदाखेरि पनि हुन्छ, चिनचिनमा हाम्रो नजिकी व्यक्तिहरू सम्झिँदा नि हुन्छ। तर यसरी अभ्यास गर्दै गर्दा अन्तिममा सबै प्राणीहरूलाई हामीले समेट्नुपर्छ। आखिरमा गएर एकजना पनि नछुटाइकन सबै प्राणीलाई हामीले सम्झिनुपर्छ। फेरि एकपल्ट तोङ्लेन अर्थात् आदान प्रदान गर्ने अभ्यास गर्दाखेरि श्वास बाहिर फाल्दा सेतो रश्मि हाम्रो नाकको दुईटै पालबाट निस्कियो र हामीले जति पनि प्राणीहरू छन्, हाम्रा प्राणीहरू जुन हाम्रा आमा बुवा हुनुहुन्छन्, उहाँहरू सबैलाई के प्रदान गर्छौँ त? सुख र सुखको हेतु प्रदान गर्छौँ। त्यसै गरी सासभित्र तान्दाखेरि जति पनि प्राणीहरू छन् उहाँहरू सबैको दुःख र दुःखको हेतु मैले आफूमा लिएँ भन्ने कुरा अभ्यास गर्छौँ। फेरि एकपल्ट यसरी सुरुमा अभ्यास गर्दाखेरि प्रारम्भिक स्तरमा हामीलाई यो सबै प्राणीहरू एकैचोटि हामीले सम्झिन सक्दैनौँ, यो भावना स्वतः आउँदैन। तर यसरी अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि भने अन्तिममा पक्कै पनि यस्तो हुनेवाला छ। र यसरी नै हामीले तोङ्लेन र प्रतिनिधि बोधिचित्तको अभ्यास गर्छौँ। 다 ngaranzo ngotoki kaptu da tharwi lamji zawa kyapsu towa thamje chimbi ningbo changji choto simkepa aning ganje dikdip jongwala dorje simbi komden da ani thingje sokzo bala ani menda sriba ti syamgure ta dindi shediga dindi tring di ba shiwa chaung de zamba ta lotok namba shi de re chaung de kadu tanjanye kawa semita pa 아니 크루비님이 딜레 규데스 레당 데우기 민줄라 아니 삼노타니 당가랑 저다디 멘다디 보여래 다 멘다기 규도우디 아니 다 두피 멘다다 치비 멘다 스르마니 샤운데 잡아 다 두피 멘다디 아니 소소 강수 데바기 땡기 치틱 좀 딘디간라 아니 소신 검사 기때한테 오지 면다 충분가 세식 닦기에 룩소지어래 대연한 되게 가시 자와니네 되게 맞나야 아니 가야 말에 소소 미박이 파다 검 아니 디 검당도 어디 가서 cap로당 샘제기 값도 딜랑랑도 소신 검대와 다 드랑랑 그래 다 디긴가 박삼지 신대 예당 매니기 켜버리면도 디 면다기 값도 박삼기 신대 먹고 봐체 아니 소신기다 기 위수 라마 딘두 인담 예수 상제 갑도 담비치 인도 아니 근딘다 파르잠도 바오 컨트로치 신앙신지 딘이 남가라 파곰 다 디간라 다 치피멘다 디다 멘다기 나랑서 푸사기 시도우디 다랍 림버체 아니 림버치기다 스릉우라 소바다 아니 딩디 상자라 소바 타마양 아니 도당 싱럽라 소바 tinjiki 돈이야 진짜 되게 되니다 소소기 저러발라 빠니다 tinderwa 타 멘다 부예기 규디 아니 랍디 아니 림버치 스릉우 유추루 라소 모드라 소바체 아니 딩디 맹게직 다 아루파루 주루스다 tinjiki 맹게직지 도와 tin디 안 타만디 아니 누르게 내랑 텐데게 직디 시작을 양타디 나도 아니 체마당 탈란 돌아서 왔던데게 시작을 때 대도니 나가모기 아니 제바 다 그래서나 아니 코르바 탐제 빵니 냉메도 아니 소와 소념 삼라 때내기 아니 나바르타베 체르두게 되zor라 아니 촉사야라 아니 튕제 셴메상 코나발라다 텐데기다 mikten tamji shugare nipa ani nangsa tamja thakparam chamto tok deni ani chinang thamse an dengi rangshi mik thupke ki tokpa khebar chen thezu gongla ani khare na digare tendegi tola tendela gongni ani yangda ani chemala suwa kimje tende shi she 타양 랑라 저와 예신도 반저로 예신도 아니 스나기 징니 아니 다 중에고 다 제말라 소바당 안탈라고 드레스 아니 다디 무릉와도 시야도 그래서 손놈 세비 유차도 그라 다 강따라 장 소소기 다주 람딩 타존 카레 푸나야 들라 스나 마슈바 짐바 마슈바 텐데지 아니 당보라네 다리체 소소게다 저와다 빠나래 야만 강따라 들라 스나기 짐바 마슈바직 스나기 마징 바직
다득체. 다 태양 아니 둘라 소바도 탐제 아니 부라 소바다 탈라다 제마다 딘지기 닝발라 소바 마인바 아니 야가디 소소 사야 인바다 아니 소소 사데메와 닝발라 소바다 탐제 아면 쳐발라 부야 딘지 마인바 아니 비 타보지 딘데파 다득체. 다디간 딜랑랑조기 타 가상 베타와나 신기 지상기 출루기 얘기 룩소지여레 다디 카레레스나 창주기 셈기 렌디 아니 미탈비 달라 마랑조기 다디 지상지 당바랑네 다디체니 아니 네들라 마랑조 방샤에디 아니 상 창주 셈기 렌당 미타비 달라다 딘데스바 포투게라 다디 멘다디 푸데 잠바 락바 옌기 멘다디 숭니 예바기 틱마기 카산테바나싱인데 칙데규디 멘다들라 마타바지 쪽바지 칙규 예선바 마인바 아니 초직네 랑기 득득 박자다 탐자파 탁바르체바 라 제단 니바니 아니 셈지랑신 탁비랑신 예사비랑신 디미 달라 나랑조 멘다도 틴데스파 틱마기 칙이래 다디데자 다디데 다리자 저바다 무예기 네버 더우디 랍 춘나니 코랑 차상 장가 간제 싸나야 코랑 서와 무티니 코랑 닝바드랑 꾸라 마자바자 서와 코나 푸라 가시 드데 푸 마투바이나양 아니 캅세 자기 티레레라 아니 사바레레체 대양다 마투바이나 아니 소소기다 레레라 아니 캅세도 자긴 스네잖아 간다라 소소기 jorwala 빠네 쓰나 마시 바데지다 대체 차 춤부들라다 멘다 푸위 갑두 아니 춤부 소티마당 춤부 디마스르마 니샤 춤부 소든 바디 가상 때만한 신기 아니 춤부 숨주 섭디여레 숨주 섭디디 tum봉가 라게 tum봉가 라베데가도 당바도 온반자 부미 아온 시용수다바 왕제 서치 사시 있으데가도 아니 대상지 죽으러와 테네 아니 리자오리라 샤르리바보 로잠볼은 노 발란제 창담이 예 링이 시체 아니 링레레라 니욕스네 예라 링 중주레레레 티시데가도 예 옹도구다 다들라 돔 제네 구주 주시준이 죽숨 자르고도 죽숨디 다 드레스 파티네 니욕티 당바 샤르디 주주동라 파체 아니 링레 링 예윤이디 눕당 샤르스 람나 디그레라 하나 예다 예라 드레스 파게 tum부 당보디체 다 숨주섭딘데 tum부 당보데도 다 tum부 니바디 가레케고라스나 링레레라 링소소기 네레레야레 페체나 샤르키 링라 림바치 리워 아니 박삼지싱 데저비파 마메바이 로도스니 링레레 기데레레 치니 초시라게 디 아니 림바 니바디 친송아 다 림바 숨바디 다 림바 숨바디 아니 야시 나티스로 야시 बोधि मार्गको मूल शरणगमन सर्वज्ञताको सार बोधिचित्त उत्पाद र अन्तिममा नकारात्मक अवस्था अकुशल कर्म तथा आवरणहरूको शोधन गर्ने वचसत्वको जप तथा ध्यान अभ्यास सकिसकेपछि अब पालो आएको छ मण्डल चराउने भनेको सकारात्मक अवस्थाहरू उत्पन्न होस् भनी प्रार्थना गरेर दुई सम्हार अर्थात् पुण्य सम्हार र ज्ञान सम्हार गर्ने समय पनि हो। फेरि एकपल्ट यसरी अभ्यास गर्दाखेरि चोक्लिङको तेर्सार हाम्रो परम्परामा इङ्गोन्ड्रोका हरेक जुन तहहरू छन् शरणागमन गर्ने बोधिचित्त उत्पाद गर्ने यिनीहरू सबै लोतोकनामवासी अर्थात् चार चित्त निवृत्तिसँग आधारित छन् र मण्डल चराउने चाहिँ कर्म हेतु र फलमा आधारित छन्। यसरी कर्म हेतु र फलमा आधारित भएको हुनाले हामीले मण्डल गर्नको लागि रत्नमण्डल चराउनको लागि पुण्य सम्हार गर्न मण्डल चराउनु पर्छ र यो मण्डल चराउन भन्दा अगाडि पहिला आश्रय गण पैदा गर्नुपर्छ। यहाँ आश्रय गण भन्नाले
हामीले शरण गमन गर्दाखेरि बोधिचित्तोत्पाद गर्दाखेरि हाम्रो अगाडि जुन शरण क्षेत्र हामीले भावना गरेका थियौँ त्यो आफै नै हो। यसको लागि हामी आकाश अगाडि सर्वसम्पन्न भएको स्वर्ग भुवन क्षेत्र कोटागारमा पञ्चगुण विभूषित सहितले शोभावान भएका भित्री 5वटा माथि महापाँच रत्न सिंहासन र थुप्रै इत्यादिमाथि बीचमा मूल गुरु सबै र पूर्वमा इष्टदेव, दक्षिणमा बुद्ध र पश्चिममा सद्धर्म, उत्तरमा सङ्घ इत्यादि, मध्यममा कुना सिमाना वीर डाकिनी धर्मपालगण अधिष्ठानको प्रज्वल भएका पुण्य समाहरूको स्वर्ग भुवन क्षेत्र हामीले यसरी भावना गर्छौँ। यसरी भावना गरिसकेपछि मण्डल चढाउनुको लागि स्मरण गर्नुपर्ने के हुन् त? हामीले रत्नमण्डल, सुगन्ध जल तथा बहुमूल्य रत्नहरूको थुप्रा बनाएर 37वटा थुप्रो लगाउने पदार्थको तयार गरिसकेपछि यो अभ्यास गर्न हामीले बिस्तारै पढ्दै अभ्यास गर्नुपर्छ, मण्डल चढाउनुपर्छ। यसरी मण्डल चढाउँदाखेरि हामीले सकेसम्म सबैभन्दा राम्रो अर्थात् बहुमूल्य रत्नहरू, बहुमूल्य सुन चाँदी आदि मात्र नभएर बहुमूल्य वस्तुहरू र त्यसमाथि आरु बरु आदि कहलिएका अर्को वनस्पति आदिहरू पनि चढाउन सक्छौँ। त्यसै गरी अरू केही पनि नभए चामल आदि पनि चढाउन सक्छौँ, आदि इत्यादि हामीले चढाउन सक्छौँ। यसरी जुनसुकै वस्तु चढाए पनि, जुनसुकै वस्तु रत्न मण्डल चढाउने हाम्रो कामको लागि, यो पुण्य कर्मको लागि हामीले सम्झिनुपर्ने के हो त? यो हामीले अहिले पुण्य समार गर्न खोजेका हौँ ताकि पछि गएर धर्म गर्नको लागि, धर्म कर्म गर्नको लागि अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होस् र अकुशल कर्महरू फेरि गर्न नपर्ने बनोस्। त्यसैले पुण्य समार गर्नको लागि हामीले रत्नमण्डल चढाउने बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको हामीले केही पनि कन्जुस्याइ नगरिकन, कुनै पनि वस्तुप्रति राग नगरिकन, कन्जुस नभइकन सम्पूर्ण रूपले त्यागेर हामीले यसरी मण्डल चढाउने गर्छौँ। मण्डल कसैलाई चढाउँछौँ त? लामा, गुरुहरू, डाकिनेगण जो शरण क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैलाई हामीले यसरी रत्नमण्डल चढाउनु पर्छ। र रत्नमण्डल चढाउने बेलामा हामीले आफू एक्लै मात्र नभएर हामी साथसाथै जति पनि प्राणीहरू छन् उहाँहरू सबै पनि, हाम्रो आमा बुबा उहाँहरू सबैजना हामीसँगै बसिरहनु भएको छ र हामीले साथसाथै मण्डल चढाउँदैछौँ भन्ने कुरा हामीले भावना गर्नुपर्छ। यसरी भावना गर्ने क्रममा हामीले मण्डल चढाउने बेलामा सबैभन्दा पहिला मण्डलको चक्र जुन मुनिको प्लेट जस्तो हुन्छ त्यसलाई समातेर त्यसमाथि सबैभन्दा पहिला हामीले सुगन्ध जल छर्छौँ। यो सुगन्ध जल छर्नुको कारण के हो त? यी सुगन्ध जल छर्नुको कारण त्यो जलले हामी जति पनि प्राणीहरू छौँ हामी सबैको सार, हामी सबैको शुद्ध सार हो भनेर जनाउँछ। र यसरी सुगन्ध जल छरिसकेपछि त्यसै गरी हाम्रो ज्ञानको हामीमा पहिलेदेखि भएको ज्ञान जुन शुद्ध ज्ञान छ त्यो कहिले पनि नहटोस् भन्ने सम्झेर हामीले यसरी सुगन्ध जल छर्किनुपर्छ। र यो सुगन्ध जल छर्किसकेपछि त्यो मण्डलमा हामीले लगाइसकेपछि अनि हामीले 37वटा थुप्रो चढाउने 37वटा थुप्रोको मण्डल चढाउने हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। यसरी अभ्यास गर्ने बेलामा हामीले हाम्रो बायाँ हातले मण्डल समात्छौँ भने दायाँ हातबाट थुप्रोहरू लिँदै हामीसँग भएको सुन चाँदी जति पनि हामीले तयार पारेछौँ रत्नमण्डल चढाउनका लागि त्यो सबै एक एक गर्दै हातमा लिँदै हामीले त्यो प्लेटमा मण्डल प्लेटमा एउटा गर्दै राख्दै अनि आफू मात्र नभएर जति पनि प्राणीहरू छन् उहाँहरू सबैजना सँगै बसेर मण्डल चढाउँदैछौँ भनी भावना गरेर यसरी त्रिकोटी मण्डला हामी चढाउँछौँ।
यसरी मण्डल चढाउने बेलामा यदि तपाईँ सक्नुहुन्छ भने जुन यो ओम वज्रभूमि आहौँ भन्ने पढ्दै जान्छौँ, यसरी पढ्दा पढ्दै एक एकवटा थुप्रो तपाईँले राख्नु हुँदाखेरि पनि हुन्छ। त्यसो गर्दा कसरी भावना गर्ने त? सबैभन्दा पहिला सर्वपरिशुद्ध आधारित भएको महाअधीन सुवर्ण समतल भूमिमा बाह्य वरिपरि पर्खालले घेरिएको बीचमा हुम मन्त्र भन्दै हामीले पहिला यसो पढिसकेपछि रे गल्परिरा अर्थात् सुमेरु पर्वत भनेर पहिलो थुप्रो राख्छौँ। अनि त्यसपछि सुमेरु पर्वतले घेरिएको वरिपरि 4वटा द्वीप, पूर्वमा विदेह द्वीप, दक्षिणमा जम्बुद्वीप, पश्चिममा गोदायनीय द्वीप र उत्तरमा कुरु द्वीप, यसरी 4 कुनामा 4वटा थुप्रो जुन वस्तुहरू राखिसकेपछि अनि हरेक द्वीपको दायाँ र बायाँ अर्को एक एकवटा थुप्रो राख्छौँ, जसले चाहिँ 8वटा अर्को द्वीपहरू जनाउँछ। यसरी 8 द्वीप राखिसकेपछि 8वटा द्वीपको थुप्रो हालिसकेपछि अनि हामीले कल्पवृक्ष, कामधेनु गाई आदि यसरी 4वटा फेरि एकपल्ट राख्छौँ। यसरी गुरुले लामा उपाख्जुले जसरी यो भिडियोमा देखाइरहनु भएको छ त्यसरी नै गर्नुहोला। 다 림바 당보다 림바 니바디 친송아 다 림바 숨바디 야신 나디 강라 아니 tercemboyu bumba shaonde zamba ani yasin nadin tercembo mased가도 디 아니 당보디 샤랄로 눕창 쇼실라게 아니 샤르다 속이 참네 삼실라게 되갑도 예디 tum부 니바디 tum부 숨바디 세 tumbu sumba di rosonga ta tumbu shiwadi ani chebilhaman yes chanju summa yes na digre chebilhaman yes na ande jilhaman yes na min karata na digre honti jedi ani gigba mating mamala soba thangbodi ani sharal lo nub changla shoshilage ani sharda lo samshilage digabdu ta tumbu ta shiwadi chasonga tumbu shiwadi cha chebilhaman jedi 다 디강라다 tumbu ngawadala 멘다 순주 소드나네 시지보하다래 시디 아니 니만 다와 림보체 두 초란 넘버는 개비 견센세 시양도 잠바 아니 니마디 샬라게 다와디 눕라게 림보체긴 두디 홀라게 초란 넘버는 개비 견세데 창라게 되는게도 다 멘다 순주 소드인데 딱딱디강라 체도게래 다 디디디라바다 아니 위수 사당미 빠져 표송 소바 마상마 메바 다가도 디가나 주루 바야 강니 디가나 또에나 또샤 샤그르라 소바 샤그르도야게 타이나 샤그르도야 게디 잠바 아니 뎀바 칙 디기 참들라 샤그린 디게 고레 스네 딩에 와야 말에 괜스나 코 칸에 뎀바 쪼르긴 쪼긴리잖니 님바야 강링 말라 샤그르디 샤긴 멘다 치중야레 아니 라바 치중야레 디기스디 아니 소소야 베라 야 샤토 디가도 아니 멘다 수주 소디마디 개순디 다 두디스나 텐데지 바체 यसरी रत्नमण्डल चढाउँदाखेरि 37 थुप्रो जुन हामीले गरिरहेका छौँ, यो मण्डल चढाउने बेलामा पहिलो बाहिरी, दोस्रो, तेस्रो अनि चौथो चक्र रहन्छ यसरी विस्तृत रूपमा मण्डल चढाउँदाखेरि। अनि पहिलो मण्डलमा सुमेरु पर्वतको एक थुप्रो भयो, त्यसपछि 4 थुप्रो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम र उत्तरमा 4वटा मूल द्वीप भयो। अनि त्यसपछि हरेक द्वीपको दायाँ र बायाँ दुईवटा द्वीप हुँदाखेरि 8वटा द्वीप हुन आउँछ। यसरी गरिसकेपछि 8, 4 र 1 गरिसकेपछि 13वटा थुप्रो हुन आयो। त्यसपछि दोस्रो चक्रमा तपाईले फेरि एकपल्ट पूर्व, दक्षिण, पश्चिम र उत्तरमा 4वटा वृक्ष अर्थात् रत्नको पहाड, कल्पवृक्ष, कामधेनु गाई र उम्रको बाली अनि महाचक्र, त्यसरी 4वटा भइसकेपछि अनि तेस्रो चक्र रत्नमण्डलको तेस्रो चक्रमा
8वटा रत्नहरू अर्थात् महाचक्र रत्न, महामणि रत्न, श्री रत्न रानी, मन्त्री रत्न, हस्ती रत्न, अश्वरत्न र महासेनापति रत्न यसरी अनि महानिधिको कलश यसरी 8वटा रत्न फेरि एकपल्ट 4वटा दिशा र त्यसको बीचबीचमा यसरी तपाईले राखिसकेपछि अनि चौथो चक्रमा 8 जना देवीहरू अर्थात् श्रृंगार सुन्दरी, मालिनी, संगीती, नर्तक सुन्दरी, पुष्पवती सुन्दरी, धूपवती, प्रदीपवती र गन्धवाली सुन्दरी यसरी देवीहरू 8 जना अघि जस्तै 4 दिशामा अनि पछि हरेक दिशाको बीचबीचमा गरेर 8वटा सुन्दरीहरू 8वटा देवीहरूको थुप्रो सम्झेर तपाईले चढाउनुहुन्छ। अनि पछि अन्तिमको चक्रमा जम्मा 3टा सूर्य, चन्द्र अनि रत्नक्षत्र यसरी राखिसकेपछि अन्तिममा यो हरेक थुप्रो गर्दै जाँदाखेरि आखिरमा चाहिँ 37 थुप्रो हुन आउँछ। यसरी 37वटा थुप्रो तपाईले पुरा गरिसकेपछि अनि माथि तपाईले रत्नमण्डल सबैभन्दा माथि राखिसकेपछि लामाजुले देखाउनु भए जस्तै अनि विजय पाताको मध्यमा चाहिँ रत्नछत्र राखेर तपाईले 37वटा पूर्ण गर्नुहुन्छ। यसरी पूर्ण गर्नु हुँदाखेरि तपाईले हरेक गन्दै बिस्तारै 37वटा राख्नु हुँदाखेरि पनि हुन्छ। हतार नगर्नु होला, अभ्यास गर्दै जानुस् अनि तपाईले वहाँ 37वटा नाम गन्दै गर्दाखेरि 37 थुप्रो पुर्दै गर्दाखेरि रत्नमण्डल पनि पूर्ण हुन आउँछ। अनि यसरी तयार गरिएको रत्नमण्डललाई हामी देव मनुष्यका धन सम्पत्ति असम्पन्न रहित यी सबै जति पनि हामीले चढाउन लागेका छौं, जति पनि चढाउन योग्य सामानहरू छन् ती सबै हामीले चढाउन लागेका छौं भनी भावना गर्नुपर्छ। तिताकी शेजु दौदी ता खन्जरसना दिनरे ता चितांगी तोंसुमजु तोंसुम जितेंजी खम लादेगादु तंगरांजो थिंसंगी जोतांला छेरिक बगे शेजुला ता लिंगसिरबसु खेले सिग मारेति ता खांतर जे खेलांग जांगरु माजांगरुंति खेपरे खाया मारे सोसोकी शेसे तो सोसोदी अनि सिमगी अनि दोदां सोंजां किलोला रा लेजां अनि ता खांतरा दि ठंगा जवाइना अनि लिंग시 रिरब निता당 제바 델라 아니 델라지 대낭싱들라 당가장어도 거든 아니 지니 숨서시는 동다 찍라 동당번 직된지 감라 그래 다 동당번 직된지 감들라 아니 리럽닝신이다 당저 간제 알아서 동다 찍이래 동다티 찍라시니 양 당가장어도 거든 또 동라 아니 동니바 직된지 감라 그래 다 동니비게 직된지 감디 양 찍라시 용어도 거든 양 당가접디 동라 아니 동숨지 동숨 직된지 감세 델라 아니 링시 직대 저와 타야 쓰다 배박이 안랑으로 있는 직대 저와 타야 쓰라 그래 다 델라 소바기 아니 초주 싱 람점 심전남기 랑낭라 아니 통대백이다 마다 비싱당 아니 상제다 저지 선바다 담제기 랑낭 답이 랑싱 심 그래 신감라 소바 도르나 초주 아니 초주 아니 탐제도 아니 신감 빠도 매바다 이제 주 로이 랑 라 디강라 아니 사당 메기 롱전 낙도 숭와당 낙도 마숭와당 저다 탐제 주 로기 랑 로이 랑니 저다 탐제 장 레레자 마인바 아니 신기 눈당냐베 장당 장메바 빠도 메바시 디 아니 남가 시시 파르도 디 로비 컴 마동바 디시바도 이제 메바 아니 나기 아니 그죠 숨 써봐 숨 탐자랑하기디 네 빠도면 바파 중기 삼바기 텐데시신나다 아또 치면다 스타 디샹고와 다딩가랑조 동라다 메다 추보짐 내내당 줄라서 망보지 테데 스케 데디 믹바게 땡 섬직 레마도 가랑 땅아디 내디 푸기에 림보치디 푸기에 메디 푸기에 섬바섬 가도 믹바게 땡 레마도 텐두 되나가 공도 시와나 신기 아니 촉주 싱 rabjam 다 탐자나 능시치와 탁자다 탐자나 아니 친해진 직대 낭지기 사다 미기 반주로 낙도 수와 낙도 마수바 대다 탐제 추로는 장당 장매바 신기 눈다냐 봐 디파
푸데바디 다 치기면다 디체 치기면다 디체 다 디기 강라 난기면다디 소소기 풍보 감 계제 그랑 도르드나 소소 착바다 심바 강라 강도 저다 탐제기 추랑 디기다도 나기 티숨든 게비스와 진이지 마탐 제추랑니 면다게 추불라 게니 파 푸드와디 난기면다시샤 난기면다디체 यसरी 37वटा थुप्रो हामीले कसै चलाउँछौँ त गुरुकुलका सम्माननीय सन्त गुरुहरू र विशेष गरेर आर्य महाकरुणामयी देवहरू इष्टदेव बोधिसत्व वीर डाकिनी धर्मरक्षक वर्ग सबैलाई चढाइरहेछु माया दयाको साथ प्राणीको निम्ति स्वीकारेर आशीर्वाद दिनुहोस् मूलभूमि धूप जलले सिञ्चित गरी पुष्प छरेर सुमेरु र चारै द्वीप सूर्य चन्द्र सुशोभित बुद्ध भुवनमा सङ्कल्प गरी चढाउँछु सकल जगतले विशुद्ध भुवनमा भोग गर्ने अवसर पाओस् भनेर हामीले रत्नमण्डल यसरी चढाउँछौँ। अब रत्नमण्डल चढाउने बेला पनि हामीले जति पनि चढाइरहेका छौँ सुमेरु पर्वत महाद्वीप आदि भन्ने बेलामा हामीले देख्न सकिने त होइन तर यसरी आफ्नै नदेखेको कुरा आफूले विश्वास गर्न गाह्रो भएको कुरा चाहिँ कसरी चढाउने भन्ने सोच्नुहुन्छ भने यो सबै वास्तवमै चढाउने भनेको हाम्रो मनबाट सम्झेर चढाउने हो। हामीले के चढाउने त संसार भन्नाले यो पृथ्वी भयो यो संसार भयो र यो संसार बाहिरी संसार र संसारभित्र बस्ने सबै प्राणीहरू आदि यो दुईटै हामीले चढाउनु पर्छ। अनि यसरी चढाउँदाखेरि बाहिरी मण्डल भनिन्छ। बाहिरी मण्डल भन्नाले मनले सुमेरु चार पर्वत चतुर्द्वीप देव मनुष्यको वैभवलाई क्षेत्रहरूको सम्पत्ति भोग गरिरहेको रजकण असंख्य रज समान रूपले निर्माण गरी चढाउने बाहिरी मण्डल भयो। यसरी चढाइसकेपछि दोस्रोमा हामीले हेर्न सक्छौँ ओम आहौँ म र अनन्त प्राणीहरूको काय र सम्पत्ति भोग कुशल आदि चारै द्वीप सुमेरु सूर्यचन्द्र सहित देव मनुष्यको सम्पत्ति अचिन्त्य समन्त भद्र पूजा मेघको ठुलो राशि अटुट रूपले निर्माण गरी त्रिरत्न र त्रिमूल धर्मपाल द्रव्य देव समुद्र समान श्रद्धा गरेर सधैँ चढाउँछु। महापुण्य समार सुसम्पन्न गरी ज्ञानको आलोक प्रवृत्ति होस्। ओम गुरुदेव डाकिनी सर्वरत्न मण्डल पूजा मेघ आहौँ भनेर पनि हामीले चढाउँछौँ। यसरी चढाउने चाहिँ आफ्नो स्कन्द धातु सदायतन कृष्णबाट मनोकामना गरेका सबै सर्वादि चढाउने भित्रीमण्डल भयो। यसरी भित्रीमण्डल चढाउँदाखेरि पनि फेरि एकपल्ट हामीले सम्झनुपर्छ कि हामी कन्जुस नभइकन पूर्ण रूपमा त्याग गरेर जति पनि चढाउन लायकको वस्तुहरू छन् ती सबैलाई एकैपल्ट म एक्लैले नभएर सत्व प्राणीहरू पनि सँगै बसेर चढाइरहेका छौँ भनी हामीले सम्झिनुपर्छ। अनि अन्तिममा ओम आहौँ त्रिधातुका भाजन र सत्वश्री भूति तथा शक्ति मेरो काय भोग्य वस्तु कुशल समार सबै करुणावानहरूलाई चढाउँछु। ग्रहण गर्नु भई अधिष्ठान गर्नुहोस्। यो सर्व तथागत रत्नमण्डल पूजा हो भनेर त्रिकोटी परिशुद्ध अनालम्बन सिद्धान्त अनुसार चढाउने गुह्य रत्नमण्डल भनिन्छ। यसरी हामीले बाह्य मण्डल भित्री मण्डल र गुह्य रत्नमण्डल चढाउँछौँ। 다 난치기면다 다 난게면다 슈사인바 근데서 다 상위면다 디 조디 다 내루기 대동이기 대동도고래라 아니 낙다도이나 심기랑 신디 똑도고래 다 이나양다 탐제다 그래서 또 상위면다디 코스 넘버를 미도비 안에 따위 안에 부대래디 그래서나 면다 부사기 유 아니 속신스난다 아니 비조스난다 자와숨 부바보 랑이 문기기 녀와다 탐제 아니
랑싱 마두바 돈이 따위기 디코르스인데 남바라 미독비코네 따위기 돈에 돈이 지심바게 돈에 다 나랑서 디푸와데 상미면다세 다 슈데로와 태나양 나랑서 다 레아 당보바 다 탐제 아니 심기 랑시 돈이기 텐데 마도장 아니 상미면다디 로기 마친나양 다 탐제 아니 낭라 랑싱 메바 기토네 따비기 디스바치니 부시나 아니 상미면다기 고체도 그래 디 아니 친낭 상미면다르바 숨체 아니 면다 가샤게 갑투 아니 구숨지 면다라 소와 망버지 여데데 이나양다 나랑조 부예조 장사야디 엄아훈 감수는지 빠져도 다시 디사데와 디차장 아니 나랑도 친낭 상승기 면다기 도당도 리디도지 아티데스파체 यसरी बाह्य मण्डल भित्री मण्डल र गुह्य रत्नमण्डल भनिएको छ अनि गुह्य रत्नमण्डलको क्रममा पनि त्रिकोटी परिशुद्ध अनलम्बन सिद्धान्त अनुसार चढाउने गुह्य मन्त्र गुह्य रत्नमण्डल भनेको छ यो भन्नाले के बुझ्ने त अब हामीले त के चढाउनु पर्ने जस्तै बहुमूल्य रत्नहरू सुगन्ध जल आदि सबै चढाउने त भइहाल्यो चढाउने कसलाई त शरण क्षेत्रमा भएका बुद्ध बोधिसत्व हाम्रो गुरुहरू आदि सबैजनालाई चढाउने भयो त्यसै गरी कसै चढाइरहेका छन् त म र मेरो वरिपरि बस्नु भएका शत्रु प्राणीहरू सबैजनाले मण्डल चढाउँदैछौँ र यहाँ हामीले तीनटा कुरा याद गर्नुपर्छ त्रिकोटी परिशुद्ध अर्थात् त्रिकोटी कुन कुन हुन् त मण्डल चढाउने आफू अर्थात् आफू र शत्रु प्राणीहरू सबै एउटा कोटी भयो र दोस्रो कोटी भनेको हामीले मण्डल कसलाई चढाउँदैछौँ शरण क्षेत्रमा भएका सबै शरण क्षेत्रमा भएका सबै बुद्ध बोधिसत्वहरू आदि भए उहाँहरू दोस्रो कोटी भयो अनि त्यसपछि तेस्रो कोटी भनेको हामीले चढाउने मण्डल शरण क्षेत्र आफू र चढाउने मण्डल यो तीनटै कोटी पूर्ण रूपले परिशुद्ध छ भन्नाले यहाँ हामीले शून्यताको ज्ञान पनि बोध गर्नुपर्ने अवस्था हो अब प्रारम्भिक अभ्यास गर्दा भएकाले हामीमा शून्यताको ज्ञान त स्वतः आइसकेको छैन तर कम्तीमा यो तीनटै कोटी हामी आफू शरण क्षेत्र र चढाउने मण्डल यिनीहरू सबै स्वभावैले शून्य छन् भन्ने कुरा बारम्बार हामीले सम्झाउने हो भने हामीले त्रिकोटी परिशुद्ध अनलम्बन सिद्धान्त अनुसारको पनि मण्डल हामीले चढाउन सक्छौँ र यहाँ मण्डल चढाउने बेलामा कुन चाहिँ श्लोक पढेर चाहिँ पुण्य समार गर्ने भन्ने सोध्नुहुन्छ भने यो चाहिँ अन्तिममा रहेको अर्थात् ओम आहु खामसुम नुचु भन्ने जुन रहेको छ ओम आहु त्रिधातुका भाजन र सत्व श्री भूति तथा शक्ति मेरो काय भोग्य वस्तु कुशल सम्भार सबै करुणावानहरूलाई चढाउँछु ग्रहण गर्नुभई अधिष्ठान गर्नुहोस् ओम सर्वतथागत रत्नमण्डल पूजा हो हजुर यो श्लोक चाहिँ तपाईले पढेर पुण्य समार को अन्तर्गत रत्नमण्डल समार गर्ने हो र यसरी गर्दाखेरि तपाईले त्रिम प्रकारको मण्डल अर्थात् मनले सुमेरु चार पर्वत चतुर्द्वीप देव मनुष्यको वैभवलाई क्षेत्रहरूको सम्पत्ति भोग गरिरहेका रजकर्ण असंख्य रज समान रूपले निर्माण गरी चढाउने बाह्य मण्डल आफ्नो स्कन्द धातु सदायतन कृष्ण तथा मनोकामनाबाट गरेका सबै सर्वादि चढाउने भित्तिमण्डल र अन्तिममा त्रिकोटी परिशुद्ध अनालम्बन सिद्धान्त अनुसार चढाउने गुह्य रत्नमण्डल यसरी तीन थरीको रत्नमण्डल बाह्य भित्री र गुह्य रत्नमण्डल हामीले चढाउँछौँ delà 다 멘다 다디 제와디 푸사비가다 제라 나랑도 탕가 사티가도 멘다 전부 뉘여래 위수직체 아니 샤라로 눕창 아니 니마 다와 온데가도 전부 뉘라기도 와다 전부 뉘인디 낭라 다지 공도 시에데 조기 아니 멘다 순주섭 전부 섭도 섭디양 가자 니나라 뉘인나 뉘데 그래 디다 감숨네 지반조로 당다 리롱제 거조기 투제당니 나라바 현대 진지랍도 소무서와다다 가다라 나만달라 부자호세
다 부디 잠바 카레다스남 다 디나라 친한 상기 멘다디 카레티 샤워라스나 오마후 캄숨네지 반저로 당세 레디 다 치기면 다디 차그랬디 다징이 공두 시송아 다 텐다 타랑로 캄숨네지 바저 당스 난기 면다디 다리 론체 겨조 낀든 다기 리 풍복함 계제 뒤순 sabbe 겨조 다 잡았다 이제 로이랑니 아니 파모는 난기 면다 차송아 캄숨네지 바저 다는 론체 겨조 뒤니들라 투제 다니 남나 분 스틱디기 다 보이가도 코선 남바 메도바 감 야만은 나나랑 식매바게 돈에 파부와디 상미면다스 저다 탐제 아니 툭지도 세 나데 잠바 다 툭지스나 다 나타다 치기면다도 부기에 다 남기면다 부기에 다 상미면다 보도 전부 순다 예원 마시고 부디 잠바 친앙 상승에면다 탐제 답직도 툭직도 배차시나 가랑도 차지라이나야 다 어마당 차당 아니 제마가라 진이 차당 대지라 직도 툭직도 가도 야 동그러면도 두부카 이와 처럼 나신기 지난 상승입니다. 툭직도 대직도 파 당당 당매바 랑직버자 마인 바카게 진짜 탐자랑다 냠보이 삼박이 되네게다 면다디 파푸 다 면다세디 지당 가랑조다 겨와 강당 강상나야 스당 촉사야 코나레데 아니 면다디 부에디 카레레스나 잘라라 대처바라기도 와 내가 내주지다니 아니 답되어지 내라워지다니 아니 촉조가려니 아니 삼지 미자바 너 카인스나다 캄숨네지 반저는 당리 논제 계속 나데가도 다티 미박의 수 레니 파포데 잠바 다 촉조가라 톱침보다 편바침보다 디야래 대다 맞아 아니 나랑도 들라다 이 소냠 수남게 촉다 이 시기 촉스 지장 잠바 상제기 다 상제 토바 쳐발라 촉니 사고래 뉴스남기 촉라 때네 상제 숙지구당 아니 이시지 촉라 때네 상제 치지구 니디 아니 당가랑서 토보러와 촉마사 발라 다 상제 톱세디 나랑서 갈래 가바차도 진남자 촉니 사빈 데부디 상제 구니디 토그래 다 꾸nga당 꾸숨다 망보시 랍되게 되이나 텐도 꾸니나나도 그래 쇼구다 수구 치구 세디 치구 때바 담지다 그랑신디 아니 니기 당가바면 바 론지 농조조버 꾸티당 쌈낭소스도 주비 꾸티 수지구나나 되는데가도 나랑조디 촉니라 때니 다 들이셔라 다 나랑조 다 촉보디가도 나랑조 다 다지 감숨니지 당망 뭐망보지 부온데가도 다 니기 가라시는 나랑조 손남기 촉디 조토바당 아니 코스 남바 메토바 돈이 따비게 지심바텔라 아니 시지 촉디 조토베 다 레아 당보와 남바 아니 내루기 대마도 돈이기 대마도 발라 당아 이시기 촉디다 용사 말에 삼바레 딘디기 geluk당 랑기당나 녀바사 마이 마셔바셰 그래서나 뉴스남기 소라 때니 아니 뉴스남기 소라 때니 아니 이시기 촉디 뉴스남기 소라 때니 안데 이시기 촉디다 디기 니발라 때니 이시기 촉디 강라 랩투가라 제다 탐테다 텐데 송장 아니 당보랑네 딜룩도다 드르티 마체바체 यसरी हामीले रत्नमण्डल गर्ने बेलामा अर्थात् 1.25 लाख मण्डल गर्ने बेलामा चाहिँ सात थुप्रो मण्डल गर्छौं जहाँ चाहिँ मूल सुमेरु द्वीप 4 द्वीप र चन्द्र र सूर्य गरी 7 थुप्रो गनेर हामीले ओम आहो खम्सुम्नुचु भन्ने जुन हरफ रहेको छ यो गन्दै हामीले मण्डल चराउने अभ्यास गर्नुपर्छ मण्डल सम्भार गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ र यो जुन दोहोर्याउनु पर्ने चाहिँ दोहोर्याउनु पर्ने हरफ भने यिनीहरू नै हुन् र यो 4 वटा लाइनको हरफले पनि बाहिरी भित्री र गुह्य रत्नमण्डल तिनटै समेटेको छ बाहिरी मण्डलमा के हुन्छ त बाह्य मण्डल भनेको सुमेरु 4 पर्वत चतुर्द्वीप देव मनुष्यको वैभव क्षेत्रहरूको सम्पत्ति भोग गरिरहेका राजकन असंख्य राजा समान रूपले निर्माण गरी चराउने त्यो भन्नाले यहाँ ओम आहो त्रिधातुका भाजन र सत्व श्री भूति तथा शक्ति यसले चाहिँ
बाहिरी संसार र संसारभित्र रहेका प्राणीहरू सबै जनाउँछ र यसबाट चाहिँ बाह्य मण्डल हुने भयो। र यसपछिको दोस्रो छ दागुली लोङचो अर्थात् मेरो काय भोग्य वस्तु कुशल सम्भार सबै। यसले भने दोस्रो अर्थात् भित्रीमण्डल जनाउँछ। भित्रीमण्डल भन्नाले फेरि एकपल्ट स्कन्द धातु सदाय तन तृष्णाबाट मनोकामना गरेका सबै सर्वादि चराउने, यो लाइनले चाहिँ दोस्रो मण्डल जनाउने भयो। र अन्तिममा करुणावानहरूलाई चराउँछु, यसरी करुणावानहरूलाई चराउँछु भन्ने समयमा यो चाहिँ गुह्य मण्डल हो भन्नाले यो समयमा हामीले मण्डल चराउँदाखेरि यो लाइन हामीले पढ्दाखेरि त्रिकोटी परिशुद्ध भएको हामीले भावना गर्नुपर्छ। अर्थात् चराउने हामी मात्र नभएर सत्वप्राणीहरू सबैजना, त्यो पहिलो कोटी। दोस्रो कोटी हामीले जसलाई मण्डल चराउँदैछौँ शरण क्षेत्रमा हुनुभएका सबैजना, र चराइरहेको मण्डल तेस्रो कोटी, यो तिनटै कोटी परिशुद्ध हो भन्ने कुरा हामीले सम्झिँदाखेरि, यसरी सम्झेर हामीले अभ्यास गर्दाखेरि यसले गुह्य मण्डल जनाउँछ। र यही चराएको मण्डल ग्रहण गर्नु भई अधिष्ठान गर्नुहोस् भनी हामीले रत्नमण्डल चराउँछौँ। अनि यो चारवटा लाइन को एक हरफ हामीले सकेसम्म चराउँदाखेरि, सकेसम्म यो मण्डल चराउँदाखेरि सात थुप्रो बनाएर चराउँदाखेरि चाहिँ म एक्लैले चराउने होइन, म र सत्वप्राणीहरू सबैजनाले सँगै चराउँदैछु भन्ने कुरा हामीले बारम्बार दिमागमा ल्याइरहनुपर्छ र यो यसरी भावना गर्नुपर्छ। रत्नमण्डल चराउनु पर्ने कारण के हो त? रत्नमण्डल चराउनु भनेकै यसरी चराउने कारणले गर्दाखेरि, यो हेतुले गर्दाखेरि फल के प्राप्त हुन्छ त? अनुकूल परिस्थितिहरू आउँछन्। के का लागि? अनुकूल परिस्थिति धर्म गर्नका लागि, पुण्य ज्ञान सम्हार गर्नको लागि अनुकूल परिस्थिति आइपरोस् भन्ने हेतुका साथ, भन्ने आशयका साथ हामीले यो अभ्यास गर्छौँ। यहाँ फेरि एकपल्ट सम्झिनु पर्ने कुरा, कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि प्राणी बुद्ध हुनको लागि पुण्य र ज्ञान सम्हार दुइटै चाहिन्छ। पुण्य सम्हार पनि गर्नुपर्छ, ज्ञान सम्हार पनि गर्नुपर्छ। र पुण्य र ज्ञान सम्हार गर्ने हेतुले फल के प्राप्त हुन्छ त? दुईटा काय प्राप्त हुन्छ। अर्थात् रूपकाय जसमा सम्भोगकाय र निर्माणकाय आउँछन् भने दोस्रो काय हो धर्मकाय। पुण्य सम्हार गर्नाले हामीले सम्भोगकाय र निर्माणकाय प्राप्त गर्न सक्छौँ भने ज्ञान सम्हार गर्नाले धर्मकाय प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसरी पुण्य सम्हार र ज्ञान सम्हार नगरेसम्म, यो दुइटै पूर्ण नभएसम्म हामी बुद्ध हुन सक्दैनौँ। हामी सम्पूर्ण रूपले सम्यक सम्बुद्ध हामी हुन सक्दैनौँ। त्यही कारणले हेतु र फललाई ध्यानमा राखेर पुण्य र ज्ञान सम्हार हामीले गर्नुपर्छ। फेरि एकपल्ट यहाँ मण्डल चराउँदाखेरि पुण्य र ज्ञान सम्हार दुइटै हुन्छ भनिन्छ। यहाँ पुण्य सम्हार कुन चाहिँले जनाउँछ र ज्ञान सम्हार कुन चाहिँले जनाउँछ भन्ने हेर्ने हो भने बाहिरी र भित्री मण्डल चराउँदा पुण्य सम्हार हुन्छ, अनि गुह्य मण्डल चराउँदा अर्थात् त्रिकोटी परिशुद्ध मण्डल चराउँदा दोस्रो अर्थात् ज्ञान सम्हार हुन्छ। यसरी हेतु अर्थात् पुण्य सम्हार गरेको हेतुले फल के प्राप्त हुन्छ त? ज्ञान प्राप्त हुन्छ, ज्ञान सम्हार प्राप्त हुन्छ। अब मण्डल चराएर यसरी आफूले सम्झिन सके जति र आफूले नसम्झेका पनि सबै म मण्डल चराउँदैछु भनी आभास गर्दाखेरि कसरी ज्ञान प्राप्त हुन्छ त भन्ने हामीले शङ्का उत्पन्न हुन सक्छ। तर यहाँ हामीले हेतु र फललाई विश्वास गर्नुपर्छ। कुशल कर्मको कुशल फल प्राप्त हुन्छ, अकुशल कर्मको अकुशल फल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा जुन हामीले बुझ्दै आएका छौँ, हाम्रो मन परिवर्तन गरिरहेका छौँ, मन निवृत्ति गरिरहेका छौँ। यसरी नै रत्नमण्डल यसरी बाह्य, भित्री र गुह्य मण्डल चराउँदाखेरि पुण्य सम्हार पूर्ण भए जसै ज्ञान सम्हार पनि पूर्ण भएर हामीले ज्ञानबाट पनि युक्त हुन्छौँ भने विश्वास गरेर हेतु र फललाई ध्यानमा राख्दै यो कुशल परिस्थिति उत्पन्न होस्, धर्म गर्नको लागि कुशल परिस्थिति उत्पन्न हुन आओस् भनी सम्झेर बुद्ध हुनको लागि रूपकाय र धर्मकाय दुइटै प्राप्त गर्नको लागि हामीले पुण्य र ज्ञान सम्हार गर्न रत्नमण्डल चराउँछौँ।
다 감숨 세디 드레 르캄 수캄 수메 감사와 다 르캄 데라 간조다 링시 리랍당 제바 디기 강텔라 아니 가레라스나 링시 리랍당 제바 디강라 아니 데라 리투스니 아니 현자제 릭시 순주작숨 탑다 간데 퉁가 현주 왕체 다데가도 디 nga랑 조탄다 링시 리랍당 제바 디강라 세네 툭디 바네양 데가도 데라 데비 감센다 데비 감세 아니 수감 세데가도 수감 내리 줍딘 세시냐 디강라 아니 수기 사 안산에게도 우리바 줍딘도 수감 내리 줍딘 샤 안디 강라 아니 수메 깨지 무시스나 아니 수메비 감 안깨지 무시 라운드가도디 다 감숨스라 그러와 다 디나라 나랑도 뭐디바 간지 말에 다 감숨세디 데바테체 다디 멘다디 나랑도 시당 파 부사르와당 यहाँ मण्डल चढाउने बेलामा त्रिधातु भन्ने कुरा आएको छ यो त्रिधातुले तीनटा धातु अर्थात् काम धातु रूप धातु र अरूप धातु भन्ने जनाउँछ यो तीनटै धातुमा चाहिँ प्राणीहरू सबै बसिरहनुहुन्छ बस्ने अवस्थित हुने ठाउँहरू हो र मण्डल चढाउँदाखेरि सुमेरु पर्वत र 4 द्वीप 8वटा अरू द्वीपहरू आदि भन्ने जब हामीले थुप्रोहरू चढाउँछौँ 37वटा थुप्रोहरू चढाउँछौँ यिनीहरूले पनि काम धातु रूप धातु र अरूप धातु यो तीनटै जनाएको हुन्छ 다 멘다디 다 푸서와당 장가 디바데 싹바당 아니 타마들라 삼쇼가라도 아니 멘다양 제바지 푸스무스도 마디 부니 아니 티니와 마숙바도 멘다데 데르나 파 샤데그레 다 디갑도 멘다 푸서와당 속신 탐제 의슈랑라디 데마레 속신 다 속신도 다 탐제 아니 추 위기 연구를 좀 받칠라 추디 아니 디아랑라 추 티몽데 갑도 아니 소남당 이시지 초 말리바 적송 상바기 셴니 속신들랑라 때문에 아니 속신기 구순 툭당 랑이 링가 인순디 출라 취샤거든 냠바라 나네 따위기 디 상바지니 아니 소소기다 karma 간제 나라 세컨까지는 검지잡 디갑도 아니 소남당 이시지 초 탐자 적송 상바기 디기 나라시는 사바로 되니 이시기 초 세디 본이 따위 나라 샤도 바디 이시지 초 샤도 그래 딩나라 소소 간데 바 샤도도 도지 바 샤. 디샤베 제달라 디앙아랑 조양 디 문도 그런 게 주디 마무티네 짐베리 마마 튀도기와 다 단다 지 쉬야라 가르데스나 나랑 조다 고잡도네 신의 가르데 바나양 죽들라 뭐바디 차장라 요래 뭐와디 가조 튀르레 신도 다바 뭐와 매체바이나 나랑 조 뭐와들라 게사 냠비 규시 세저래 규시디 가르차라스나 아니 나랑도 그와 빠도면 바지 속 빠도면 바지 사 아니 멘다 빠도면 바지 푸니 나도 손 텐데지 도송 팡알라 삼바기 팡슴 제와이나 게자디 냠도야레 양가 디당 디토기 가 게와 두기에 삼바기 소소기 게와 두교디 셴라파 몬바도 몬소티 치샤나 리양 게자디 파 냠도야레 다 디기 바르들라 게자 망옹엘라 아니 셰당라 소바 니몬바 탁도 제와이나 게자기 유디 냠도야레 디질라 아니양 시바디 그랬으나 게비자와 강당 강 루바디 아니 카잡지 진짜 탐자라 파 오와치 거래 오와치 마셔나 현장 냠도 그래 그래서나 가시 유 숨디 두바나 오비기 지 마시나 게자 렌지 파 미니 제두거라 당가랑 좀 오와들라 두젠다 두메스르마 니 샤운데 잠바 오와 두센 세디 짐바당 제와 게와 두바보 나잉 네 게와 디둡샤에 게와 데심자tum자 파 오와에 삼바 오기에 삼바게 짐바당 제바래 다디 디제 다 마탁 바쳐 그래 다 오와 나는 약쇼 로드 가르쳐라스나 도멜란드가도 다 돈이 따위게 지심스나 아니 코르슨 남바 메도바 아니 게와 루바보 라니 게와 루비킹 에워티 아니 게와 심자tum자랑 오사게 윤 숨디 아니 나나랑 땅이 돈이 따위 지스 버려 당가랑도 다 레 담보 바깝도 지나시기 따위기 지스 마tum나 다 탑세지 가래랬으나 아니 대숨지 상제당 장주선 받다 탐제지 개위 자와
rupa di simcha tamchaki tindu khande chini ngowa nangdu ngayang kong nambata timba si ngogi yin kong chen namba tamchaki dala ngobi ki tinkyuru tang pangpa ze sambagi chini nizu sanja tamchaki ngobi ngowa khande na tina si ngowa chini kanangzo ngado khorangi yukdila ngo바지 니마 따바라 렙되게와 호 치그로와 치비 킹고르도 특제 승아지베 거와당 디순사베 계속 라메 창주 닝버로 ngo바르기 수남데에 타얀 로와기 친앙성용 파르지 긴시 림니 남제 데바트르제 빼만제 코마녀도 쇼 스데가도 디가도 아니 가랑조 디순제 산자 탐제기 기위자와 컨디션은 ngo완난게도 그냥 된다 팀바지 오이 선바기 제바이나 아니 ngo와 양타바기 지다 코체도게 아래 디디가라 수수기가 셈바보에 시달 캠바라 소와나 수남디 탐제 스바 아니 양카네 양 나랑조 껴로 마툰나 양 껴로 마셰나 양 아니 게위자와 강당 강치바지자 뒤순제 상자 탐제 컨디션은 오완낭도 그냥 콩다 남바디 팀이 오와치기 잉선바기 저바이나 아니 오와디 배차라 스페시베 샤샤와나 하랑조기 추틱바지 소소라 추틱바 보라 강제나 안데 딘데스 샤나 니마카시아나 추틱바 감도 그래 다디 추디파 타기 야저치모나나 파 루샤바이나 야저데 마캄바르도 소속이 추틱바디 감기 말아 베테낭신기 아니 소속이 게비자바디 아니 카게지 심제 탐제기 딘두파 ngo와차나 아니 지시 랑니 족베상제지 콤방 마토 바르 디시도 ngo와디 콘네 콘두 게자도 콘네 콘두 야 페게야면도 ngo와드는 제두기 말에 메바차도 말 된다다자 아니 타마디 ngo와기 지스메디 다 관심 보드데 차도가래 यसरी हामीले तीन थरीको मण्डल अर्थात् बाह्य भित्री र गुह्य मण्डल झराइसकेपछि अन्तिममा यहाँ लेखिएको छ स्वर्ग भुवन क्षेत्रमा विराजमान रहेको सबै शरण स्थानमा लीन भई पुण्य क्षेत्र सबै रश्मिले फैलिएको रश्मिको ज्ञानद्वारा आफू र सबै प्राणी अभेद रूपमा रूपान्तरण भई पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भार सम्पन्न हुन सकोस्। यसरी भन्दाखेरि हामीले रत्नमण्डल गरिसकेपछि अन्तिममा हाम्रो अगाडि जुन शरण क्षेत्र हुनुहुन्छ वहाँबाट रश्मि फैलिएर हामीहरू अर्थात् आफू र प्राणीहरू सबैमा यो रश्मि लीन भएर शरण क्षेत्रकोमा रहेका बुद्ध बोधिसत्वहरू गुरुहरू उहाँहरूको काय वाक र चित्त हाम्रो शरीर वचन र मनबाट सम्पूर्ण रूपमा अभेद भयो भनी हामीले सम्झिनुपर्छ। यसरी सम्झिँदाखेरि फेरि एकपल्ट हामीले शून्यता ज्ञान पनि सम्झिनुपर्छ अर्थात् यसरी आफू र सबै प्राणीहरू अभेद हुनु भनेकै सत्व सबै हामी सबैले शून्यता ज्ञान पनि बोध गर्यौं भनी अभ्यास गर्नुपर्छ। बोध भयो भनी सम्झेर हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। फेरि एकपल्ट हामीले जुनसुकै अभ्यास गरे पनि चाहे त्यो शरणगमन किन नहोस् बोधिचित्तोत्पाद नै किन नहोस् वज्रसत्वको जप र ध्यान गर्छौं। त्यसैगरी रत्नमण्डल चढाउँदाखेरि पनि अन्तिममा हामीले पुण्य अनुमोदना अर्थात् पुण्य परिणाम नगर्नुपर्छ किनभने पुण्य जम्मा गर्दाखेरि अर्थात् पुण्य सम्भार गर्दाखेरि पुण्य सम्भार गरेको हामीले दान नगर्ने हो भने हामीमा भएको क्लेश आदिले गर्दाखेरि त्यो पुण्य भस्म हुन जान सक्छ। त्यसैले यस्तो नहोस् भनेर हरेक पुण्य कार्यको अन्तमा हामीले पुण्य परिणाम नगर्छौं र पुण्य परिणाम नगर्ने पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। पहिलो प्रकारमा त्रिकोटी सम्झिन्छौं जहाँ म छु मैले पुण्य परिणाम नगर्दैछु र पुण्य परिणाम न कसलाई गर्ने त सत्व प्राणीहरू सबैलाई परिणाम नगर्दैछु भनी सम्झिन्छौं। यो चाहिँ शुद्ध खालको पुण्य परिणाम नभएन र तर पनि जुन हामीले गर्छौं नि र यो बाहेकको दोस्रो प्रकारको भनेको फेरि एकपल्ट त्रिकोटी शुद्ध भएको पुण्य परिणाम न जसरी हामीले सम्झिन सक्छौं। जसरी हामीले गुह्य रत्नमण्डल गर्दाखेरि त्रिकोटी परिशुद्ध भए अर्थात्
मण्डल चढाउने म तथा प्राणीहरू सबैजना शरण्य क्षेत्रमा रहेका जसलाई हामी मण्डल चढाउँदैछौँ र चढाइएको मण्डल यो तिनटै सम्पूर्ण रूपमा यो त्रिकोटी नै परिशुद्ध छन् भनी सम्झेर शून्यताको ज्ञान बोध गरेर पुण्य परिणाम नगर्ने एउटा भयो र माफ गर्नुहोला यसरी रत्नमण्डल चढाउने त्रिकोटी अन्नालम्ब सिद्धान्त अनुसार चढाउने गुह्य रत्नमण्डल भयो। त्यसै गरी यसरी मण्डल चढाइसकेपछि त्यही त्रिकोटी परिशुद्ध हामीले अहिले पनि लगाउँछ अर्थात् मण्डल चढाएर जति पनि पुण्य सञ्चय गरेका छौँ त्यो पुण्य परिणाम नगर्नेको म र परिणाम नगर्ने कसलाई प्राणीहरू सबैलाई र के परिणाम नगर्दैछौँ त पुण्य यो तिनटै कोटी सम्पूर्ण रूपले शुद्ध भएको भन्ने कुरा सम्झेर शुद्ध भन्नाले शून्य भएको यो तिनटै कोटीमा स्वस्वभाव कसैको पनि नभएको केही पनि नभएको भनी सम्झेर शून्यता ज्ञान बोध गर्दै हामीले यो यसरी पुण्य परिणामना गर्छौँ त्रिकोटी शुद्ध परिणामना गर्छौँ। अब प्रारम्भिक अभ्यासकर्ताको रूपमा त फेरि एकपल्ट हामीलाई त्रिकोटी परिशुद्ध परिणाम गर्न त गाह्रो नै हुन्छ तर हामीले प्रयास भन्ने गर्न सक्छौँ। हामीले कसरी प्रयास गर्ने त यो शुद्ध ध्यान गर्ने यो समयमा हामीले जति पनि बुद्ध बोधिसत्वहरू हुनुहुन्छन् त्रिकालका बुद्धहरू जस्तै पहिले आउनुभएका अहिले रहनुभएका र पछि आउनुहुने सबैजना बुद्ध बोधिसत्वहरूले जसरी त्रिकोटी शुद्ध त्रिकोटी परिशुद्ध अनालम्बन सिद्धान्त अनुसार पुण्य परिणाम गरेका थिए त्यसरी नै म पनि उहाँहरूले जस्तै नै पुण्य परिणाम गर्छु भन्ने सम्झेर हामीले पुण्य परिणाम गर्नुपर्छ। यसरी पुण्य परिणाम गर्नाले हामीले समुद्रमा पानी जम्मा गरेको जस्तै हुन्छ। यो उदाहरणको अर्थ के हो त यो उदाहरणमा जुन अघि भनेको दुई प्रकारको पुण्य परिणामनाको कुरा आयो एउटा अशुद्ध पुण्य परिणामना जहाँ हामीले त्रिकोटी परिशुद्ध गरेका हुँदैनौँ हामीले पुण्य परिणामना गर्ने व्यक्ति पुण्य परिणामना जसलाई गर्दैछौँ र पुण्य यो तिनटैलाई शून्य भएको हामीले बोध गरेका हुँदैनौँ यो अशुद्ध पुण्य परिणामना भयो। यसरी पुण्य परिणाम गर्नु भनेको एउटा एक थोपा पानीलाई यसै बाहिर राख्नु जस्तै हो जसले गर्दाखेरि जब घाम लाग्छ त्यो घामले पानीलाई छोएर बाफमा परिणत हुन्छ र पानी हामीले यसरी सञ्चय गर्न सक्दैनौँ। तर यदि शुद्ध रूपले पुण्य परिणाम गर्ने हो भने हामीले समुद्रमा पानी जम्मा गरेको जस्तो हुन्छ र यसरी समुद्रमा पानी जम्मा गर्दाखेरि थोपा थोपा गर्दै जम्मा गरे पनि अन्तिममा आएर ठुलो समुद्रमा जम्मा भएको हुन्छ जुन पानी सजिलै हराउँदैन सजिलै बाफमा परिणत हुँदैन अर्थात् त्यो शुद्ध पुण्य भएकाले त्यो पुण्य नासिन सक्दैन। र यसरी नै सम्झेर हामीले रत्नमण्डलको अन्तिममा बुद्ध बोधिसत्वहरूले जसरी त्रिकोटी परिशुद्ध पुण्य परिणाम गर्नुभएका थिए म पनि त्यसरी नै पुण्य परिणाम गर्छु भन्ने सम्झेर पुण्य परिणाम गर्नुपर्छ। र फेरि एकपल्ट स्वर्ग भुवन क्षेत्र विराजमान रहेको सबै शरण स्थानमा लीन भई पुण्य क्षेत्र सबै रश्मिले फैलिरहेको रश्मिको ज्ञानद्वारा आफू र प्राणी अभेद रूपान्तरण भई पुण्य सम्भार ज्ञान सम्भार सम्पन्न हुन सकोस् भनेर प्रार्थना गरिसकेपछि अब जुन हामीले सधैँ जसो पनि पढ्ने स्वयनाम दिई भन्ने जुन हरफ रहेको छ त्यो हरफ पढेर भए पनि अथवा अर्को कुनै हरफ पढेर भए पनि चित्तै नै पुण्य परिणाम हामीले गर्नुपर्छ। ता थमाडौदी शुएदि खरसना तंगारांचो 속사야라 다 멘타 부야데 다 디코나 치고 레스만 마임바 다 디당 나바 긴두 소소기다 금발라 소바게 텐데기 띵도 다 차침볼라 소바데 야마나 소소기 칸바나라 치메부와 뱀부와 아니 만메부와다 연접부라스다 탐세 아니 공도 시바나시게 밑바로 당직바래 아니 치메직 분나양 닌달라 소비 낭위사 신이에 빠졌다 탐제 장당 장 몇바 빠도 몇바 거라 남기 타다냐 바들이 빠미 빠지니 파곰 아니 연습 추직 특바직 분나양 그랑 남기 타다냐마 면도 강제 분나양 남기 타다냐 바들이 신이 파 푸나 야와세당 자탐자라 푸닝 가주직당 마법이 독주지다 야 말해대 랑이기 아니 소남기 소
소야당 딕딥 닥바 쳐발라 아 드데신 파 당가랑서 촉사 딥장 세디 티당 나바킨도 파 드데시 파아 보두가레 다 디강라 가랑서 람가라 파도 디가도 아니 사시 이동와 면도기 이동와 텐데지 밀라 제버지 통나양 대탕당 당메바 빠빠도메바 근조스뭐 체 삼바다지기 아니 소소게 찰라라 샤르당 쇼라 아니 기비자와 자담제바 아니 촉사 딥장 세디 아니 당가된다 촉사 딥장 시기 인당아 틴당기 인다스니 아니 믹사게 수르지라 제바 마인바 티당나바 탐제도 아니 기비자와 세디 촉사 딥장 세디 샤르당 쇼라 로쇼도주 가기비도 갑이야 다 지초그래 다 디디 틴데지 제 아니 멘다도 콜라 다 틴데도지 만도다 디세 यसरी जसरी हामीले रत्नमण्डल चढाउँदाखेरि हामी आफू एक्लैले मात्र नभएर प्राणीहरू सबैजना जम्मा भएर चढाएको र मण्डल चढाउँदाखेरि पनि कुनै एउटा चिज मात्र नभएर भए जति जे पनि चढाउन सकिन्छ बहुमूल्य आदि सबै नै चढाएको जुन भनेर ठुलो आशय बोकेर हामीले जसरी चढाएका हुन्छौँ र बुद्ध बोधिसत्वहरूले जसरी गर्नुभयो म पनि त्यसरी नै गर्छु भन्ने आशयका साथ जब चढाउँछौँ यही हामीले अरू कुनै पूजा गर्दाखेरि पुण्य कर्म गर्दाखेरि पनि सम्झिन सक्छौँ उदाहरणको लागि तपाईले घरमा छुइमे बाल्नु भयो भने अर्थात् दीप बत्ती बाल्नु भयो भने पनि त्यो एउटा बत्ती बाल्दाखेरि पनि म एक्लैले मात्र नभएर प्राणीहरू सबैले सँगै बाल्दैछौँ र बुद्ध बोधिसत्वहरूले जसरी यो दीप बालेर चढाउनु भएको थियो त्यसरी नै म चढाउँदैछु भन्ने ठुलो मनोसायका साथ हामीले चढाउनुपर्छ। त्यसै गरी तिङछाप चढाउँदाखेरि मात्र त्यो बेला पनि हामीले यसरी सम्झिन सक्छौँ। त्यसरी गरी एउटा फूल मात्र चढाउँदाखेरि पनि एकदम भित्री ठुलो आशयका साथ बोधिचित्त उत्पन्न गरेर सकेसम्म त्रिकोटी शुद्ध भएर हामीले चढाउने हो भने पुण्य सञ्चय गर्दाखेरि त्रिकोटी परिशुद्ध पुण्य सञ्चय गर्दाखेरि त्यो पुण्य सम्भार त हुन्छ नै, ज्ञान सम्भार पनि हुन्छ र यसरी पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भार गरिसकेपछि नै हामीले कुशल परिस्थितिहरू ल्याउन सक्ने स्थिति पनि आउन जान्छ। र अब यसरी नै बाह्य भित्री र गुह्य रत्नमण्डल चढाइसकेपछि पुण्यदान गरिसकेपछि रत्नमण्डल चढाउने जुन प्रारम्भिक अभ्यासमा आएको छ यो पनि यसरी नै सकिएको छ, सम्पन्न भएको छ। र यसपछिको अर्को शिक्षा चाहिँ अन्तिम अर्थात् गुरुयोगको बारेमा हुनेछ र त्यतिन्जेल अहिलेको लागि यो धर्म शिक्षा हामी यता नै रोक्छौँ। धन्यवाद। 다 면다기 콜라 아니 디디지 슈투 디양 제마 디니 라미 나조스 lep토그레 디니 림벨베시 안 트링체딘 대점도 샤 잠바바베 진다 잠바당 근도 상바데 안디진데 데다 kinjeju 거바데다 담자랍동어 도선식 벤자와 담제지 오와 강와 촉동 아바네 다게게 소바데게 성버제저라 동어바라지 겨반지 겨워게 순남이죠 소소죠 순남이죠 탐바군년도 바라쇼 순남디에 탐제색바니 돈나님이다 남밤제데 제가나지 발랑 세베 솔란로와 안로노바라쇼